این ویدیو برای هر یک نفری که نواری ما را تماشا دارد داخل دارد بگیم. شما به حجتین، پتنت ختم میگردین، RVP، وید نجاتیلство و یا شهروندی دو طرفه دارین و مسئله штраф. معلومات میرسونیم که دانستنتان حتمیه تا که در آینده کمبودی نشود. یکم مسئله قانونی 90 به 180. ما در ویدیوهای گذشته هم گفته بودیم. یک بار دیگه قانون میفهمونم برای شخصایی که نمیدونن. نفرهایی که بررسی میویان مدت 90 روز ده حجت کردن نمیتونن، باید که براین و 90 روز بررسی نداروین. یعنی قانونی برآمد و درآمد ویران نکنن. در حالت ویران کردن 90 روز نشیده بیاین میتونن ای 3 تا 10 ساله دپورتاسیا کنن. و اینجا شخصان پیدا شدن که گفتن برادر عبدالله ما آمدیم مدت یک ماه ده حجت کردن نتونستیم. ما چه خیلی میشود ما هم باید برایم 90 روز بعد بیاییم. ما 90 روز در روسیه نبودیم که یا که گرانسا گذاریم یا که به تاجیکستان رفته یک روز دو روز ایستاده آمده حجت کرده میتونیم. این مسئله در معلومات میرسونیم. و شخصانی که پدر، مادر، شوهر، عائله، فرزندشون شهروندی روسیه را دارند میگن این قانون به ما هم دخل دارد. در این مسئله معلومات میرسونیم. و نفرهایی که گاستی آمدگیان میگن به ما هم دخل دارد قانونی 90 به 180. این یکم مسئله. دویم مسئله نفرهایی که شهروندی دو طرفه دارن میگن وضعی رفتن و آمدن به تاجیکستان چگونه؟ یعنی پویسکا آمدگی باشد بر آمدن میتونیم یا که نه آمده باشد یا که در بین اوچات ماندگی نباشیم و یا زگران پاسپورت روسیه نداشته باشیم. این مسئله معلومات میرسونیم. دویم و سوم مسئله نفرهای RVP و یا ویدنژیتیلство دارها که چند میتونن ای روسیه بیرون بدن، رفتن آمدنشون وضعیتش چگونه و уведомленияш. مسئله چهارم نفرهایی که آمدن گردوندن دپورتاسیا کردن یا که دوم باره آمدن میتونن. مسئله پنجم штраф. چه خیلی که دیدین بگیم فقط سرشویش بود. نوار دراز میشود. ویدیو را حتما تا آخرش تماشا کنید. هر یک شخصی که تا امروز بگیم ای کانال ما یگان خبر فهمیده باشن، بیلیت گرفته باشن، یگان خدمت ما رسیده باشد، لایک بجخین. هم ما مینادار میشیم، هم نوار پهن میشود، دستگیری بهترین میشود. سلام علیکم با همه مردم مهاجر، با همه مردم تاجیک، هر یک نفری که همه وقت نوارهای ما را تماشا میکنید، دستگیری میکنید، کامنتاری های خوب مینویسین و باوریمان دارین. خوب انشاءالله همتون. در اول دیدین که ویدیو در کدام مسئله میشود. پیشکی بگیم همه وقت رکلاما میشود. نفرهای دکی بلیت هواپیما ای کدام شهر به کدام شهر در کار میشود. نمرهای ماندگی در مراجعت کرده بعد دیلی پر خریداری کردن میتونید در واتساپ نویسین بهترین میشود. و وضعی بلیت ها چه خیلی این زمان ای روسیه به تاجیکستان رفتن به حد قیمته. ای همه شهرهای روسیه مثلا میگیریم مسکو دوشنبه دینه به امروز یا امروز به پگاه را شید حالت 35 38 تا 40 هزار روبل گرفتیم. همین گونه نرخه. شخصانی که میگن که کی ارزان میشود بلیت ما هیچی گفتن نمیتونیم. پرسیده استین ارزان شید حتما خبردار میکنیم. و همچنین نفرهایی هم که ای تاجیکستان آمدنین ای همه نمرها بلیت خریداری کرده میتونین. هر روزا میگیریم که یگان نفر ده شکر الله یگان کمبودی نشیده. ای تاجیکستان آمدن به حد ارزان شده. ای دوشنبه آمدن خطا نکنم 14 15 16 هزار، ای کلوب 12 13 14 هزار. همین گونه نرخ‌ها. و همچنین نفرهایی که در روسیه قرار دارن بلیت دانشجویی یعنی استودنتسکی بلیت در کار میشود، همین نمرها در مراجعت کنه معلومات پورش رای میکنن بگیم برادرهم. و یک رکلام دیگر که نفرهایی ده که هیجامه در کار میشود نمرهایی که ماندم این برادرهم در جای زندگی میکردگیتون میوین هیجامه میکنن. هم صحبت شوین تلفن کنین اینو ما سلام شما بگین و سر میکنیم موضوع را. اولا چه خیلی که گفتیم درباره قانون 90 به 180 شما در معلومات میرسونیم. شخصانی که آمدین به روسیه در حالتی که مدت یک ماه ده شما حجت کردن نتونستین، مثلا میگیریم پول نیافتین پتنت دست برین یا که یگان کمبودی شد که پتنت کردن نتونستین، شما میتونین گرانسا گذارین و یا میتونین به تاجیکستان رفته 2 روز 3 روز 1 هفته ایستاده آمده حجت کنین. شما را نمیگردونن
вале ин дафъае ки омаден 90 рӯз не 60 рӯз вақт дорем бигем. бояд ки ҳамун як моҳи баъдаи дуюм бора дар омадан як моҳда ҳуҷҷат кунем, вале ин дафъаам ки накарден боз ҳеюм бора ҳам метонен, вале ҳами хеле ҳисоб кунем ки ай 90 рӯз зиёд нашавад. агар 90 рӯз кишид ҳаракат кунен баромаден бо 90 рӯз наёен, то ки қонуни баромад ва даромада вайрон накунен. ин хел ҳолатҳо бисёр шуд ки 90 рӯз наистода омадан гардонданшон, депортатсияам кардан. ина варақаҳоша мемонам ки шахсоне ки гардондагиам ба мо роӣ кардагиам. ин масъалада беаҳамиятӣ накунем бигем, то ки камбудӣ нашавад. ва дуюм масъала, нафарҳое ки шавҳаршон, падаршон, модаршон, фарзандшон шаҳрвандии Россия доранд, ин қонун барои шумо дахл надорад. шумо чанд бореам равем биёен, шумо дар ягон камбудӣ намешавад. ба аснавани ашон бигем, як сола регистратсия мекунед, як сол кишид граница мегузарен, ё ки ба ватан мерен миёен, регистратсияи нав мекунен. аз шахсоне ки гости омадаген, ин қонуни 90 ба 180 ба шумо ҳам дахл дорад. вале чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, омаден як моҳ истоден, баромаден бо як моҳи дигар, яъне ай 90 рӯз зиёд нашавад бояд. умедворем ки фаҳмода тонистагем ин масъалада. чӣ хеле ки гуфтем, дуюм масъала мешавад нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа доранд чӣ гуна рафта омадаистиянд. шахсоне ки дар байни учёт мондагӣ нестанд, поиска омадагӣ нестай, то имрӯза мо надидем ки ягон камбудӣ шавад. беташвиш рафта омадаистиянд бигем. баъзеҳош телефон мекунанд, мегӯянд ай аэропорт меқапанд, военкомат мебаранд. мо надидем то имрӯза. ин хел ҳолатҳо шидагӣ неста. ин масъалашда беташвиш рафта омада метонен. шахсоне ки бигем ки ҳатто регистратсия кардагӣ нестанд, паспорт доранд, дар байни учёт мондагӣ нестанд, ягон камбудӣ нашида рафта омадаанда. аз нафарҳое ки дар байни учёт мондагияну поискашон омадагия буд ҳолатҳое ки гардонданшона. барои ҳамо мо дар телефон мекунам барои билет, мегӯям поиска омадагия, билетшон намегирем. аз нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа дорану загранпаспорти Россияро надоранд, ба тариқи ҳавопаймо прямой ба Тоҷикистон рафтан иҷозат нестай. шумо метонен ба внутрени паспорт ба ҳавопаймо Қазоқистон бирен, баъдан ба загранпаспорти тоҷикӣ ба Тоҷикистон, ё ки ба тариқи мошин ва ё автобус. прямой буд ҳолатҳое ки гардонданд, ҳам билет сӯхт, ҳам штраф карданд. ай Тоҷикистон меомадагиҳода ки загранпаспорт надошта бошанд, дар аэропорт штраф мекунанд, вале ба Россия даромадан иҷозат метиҳанд. умедворем ин масъалада фаҳмондем. сеюм масъала, нафарҳои РВП ва ё видножительство дорем. шумода чӣ гуна баромад ва даромад? дар ҳолати доштани РВП ва ё видножительство шумо дар як сол 6 моҳ вақт дорем ки ай Россия баромадан ё даромадан. яъне бояд ки ай 6 моҳ зиёд шумо ай Россия берун набошен. дар ҳолати берун будан бигем, метавонанд аннулировать кунанд. ва ин чӣ хел ҳисоб мешавад? инам рафтен як моҳ истоден омаден 5 моҳ вақт дорен дар як сол. як моҳи дигар рафтен омаден 4 моҳ вақт дорен. ҳамин хел ҳисоб мешавад, вале ҳаракат кунем ки дар як сол ай 6 моҳ зиёд нашавад. ва шумо шояд бошад шахсоне ки надонанд, шумо бояд ҳарсола уведомления кунед. дар ҳолати уведомления накарданам бигем метавонанд аннулировать кунанд. соли гузашта барои уведомления кардан фақат дар кор мешид варақа заявление ва история Сбербанк, подтверждение доход. вале имсол шумо бояд яксола налог супоред. ин масъалада беаҳамиятӣ накунед. ман пурраам ки нафаҳмонам, баъдай навор кофтикоп кунед. уведомления РВП, видножительство насупорида бошед, супоред, то ки камбудӣ нашавад хитонда. хоб, ин масъалаам фаҳмондем гем. ва чӣ хеле ки гуфтем, чорум масъала мешавад шахсоне ки ай Тоҷикистон омадан, депортатсия кардан ё ки дуюм бора омадан метавонанд чӣ гуна вазъият ай. хоб, нафарҳое ки омадан ай телефон камбудӣ ёфтанд, ё ки ягон ҳолатҳое шид ки дар аэропорт депортатсия карданд. ин хел ҳолатҳо ҳам шид ки дар аэропорт худаш депортатсия карда гардонданд. шумо то депортатсиятон кушода нашавад омадан наметонед. ва дар байн буд ҳолатҳое ки бе ягон камбудӣ гардонданд, яъне просто отказ карданд. ду ҳолат шид бигем. буд нафарҳое ки баъдай гардондан омадан бо гардондан, буд ҳолатҳое ки гардондан дуюмбора омадан ягон камбудӣ нашид. ва мо шумода чӣ мегем? дар ҳолати гардондан ҳуҷҷатҳоятонро тафтиш кунед. агар отказ бошад,
омада метонед, вале депортатсия бошад, баъдаи депортатсия кушодан омада метонед. хоб, панҷум масъала. Нафарҳое ки штраф дорен. ҳаракат кунед штрафҳотонро супорен агар дар Россия қарор дошта бошен. барое ки дар аэропортҳое мебинем беҳад штрафдорҳоро сахт қапидагиам. вақте меоям бигем ба задани да ҳамаро мебинам ки штрафҳои пеш ҳатто супоридаги нестанд, мегардонанд. Дигар дар аэропорт мегӯянд биё супорем, ки намешавад. вақте ки шумо омадед штрафтон баромад, дигар иҷозат наметиҳанд ки штрафтонро супорем ва ба Россия даромадан иҷозат диҳанд. барои ҳамун квитансия гум кардагӣ ҳаракат кунед ёбе на супоридагӣ бошед, ҳаракат кунед супоред, то ки дар оянда камбудӣ нашавад. хоб, умедворем ки фаҳмонда тонистагем. мешавад ҳолатҳое ки наворо сабт мекунем, баъдан мебинем ки дар ягон ҷоҳош ягон чия фаҳмондагӣ нестем, вале фаҳмондагӣ набошем, шумо дар комментария нависен, ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдорум ҳаматон бошед.